Ito may vlog, shoutout pala sa amin kay Sir Robang. Sir Robang, shoutout sir. Shoutout sir. Bro. Ito mga birada oh. Dito ay napamao yan. Guys, andito na yung pamamaoy guys oh. Tamaraw beer, extra strong. Ayan na guys. Di yan sponsor guys. Sponsor pala to sa ano namin sa shoutout pala kay sir. Sa namin. President. Ayan. Ayun na guys. Nagsimula na kami mag-inuman guys. Parte namin guys. Merry Christmas sir. Shoutout si sir. Shoutout sir. Merry Christmas sir. Kidhat pa lang. Parang nakakatanggalan ng panty. Hi guys. Uy, tago ang pula-pula oh. Hi guys. Shout out Tamaraw beer.